Hi guys! What's up? We are here. Oh, welcome back to my YouTube channel. Maganan ano? Ayan, yun nasa ginasudayan gali ako ni Mahal. Pipiraw lang ang kasudlay. Wow. As you can say, mga ka-sexy loves, wala tayong makeup, no eyelashes extension, wala tayong lipstick, lahat. Simplicity is beauty. Nay, man po, Mahal. Sa madlog. Ay, wala man. Hello. Pimples? Pimples ka na. Oo, natanggal ko na sa pimples. Sige, tutulong liwat. Gabi nahin ka na lab, no? Sa'yo, amo din. Oo ba? Ay, buko. Ayan guys, thank you so much, Mahal. Pagsudlay sa akong kasi for 1 week wala tang surusudlay kasi I'm not feeling well. Yes, that's right. Excuse me. Wow. Bait-bait naman ang mahal ko na yan. Bebetok. Pabebetok. Bebetok tayo, love. Mahal. Mag-challenge tayo, mahal. Ano una makaubos sa Pancit Canton? I know. Sun Coke, love. My price. O anak, ikaw ha? Ano, bigisan na. Guys, please subscribe our YouTube channel. And of course, pa-watch na lang din ng mga videos. And please support us para po mamonetize tayo ni YouTube ng ating YouTube channel. Agay, hinahinaya man, mahal. Urit na dahil ni. Sus, nanon na nalaboy. Kauwi. Nahulat ko kung mabaho ba? Mala, orang baho yan mo utot dong. It's been 3 minutes and 26 seconds. Di pa siya natapos magsulay sa buko kasi sobrang gumok. Eh, patilot ng pamayon ko. Grabe sudlay yun na. Pinakulagan. Hindi, wow. Yay, thank you so much, love. Nag-ayayuman na akong buhok. Didesignan ko pa. Go. Yay! Hairstyle kayo ni hairstyle ko. Taga-hairstyle. Initawan kita. Magampuyos. Ano ba? Kita ka dapat, syempre. Ay, sa love, pero dapat sana mahal. Paganda. May ipot. May design pa na, may design. Ayusin mo. Patila-talinga. Ano klase na design, love? Ano klase na design?
Magkita ka na agad. Uwi mo dong. Halatado dong. And after this, propose natin to love. Oh, love. Love, love. Love, love. Ano na yaman po. May design yan siya, love. Ay, man, design. Kaya na ako ba nagkinulat ang design? Sus, amo yung design ni what? Mamukbang kita, love. May gasol pa kita, may? Oh, imo. Ito naman, di mo ito gusto na design. Sino maina sa tura design na? Dai. Ta. Bye, guys. Para tawi ako, love.